16 no? 16 links, Eileen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, noted na yung sa links mo sis Eileen ha. Tapos sa 12, 9, 10. Sa attendance sa 12 naman tuloy. 9, 10, 12. Sino pa? 88. Noted na. 9, 10, 12, 88. Sino pa? 35. Noted na 35. Share na ang 10 tapos na. 88 tapos na. Tapos na sis Eileen. 16 links. Oh, nalista ko na. Oo,